So Mary and Leanne, those are popular names. Any other idea of any popular name that you might know? Okay, it's okay. So in for example, in Dominican Republic, there are many people with the name Maria. So that's the way we call it here in Spanish, Maria, also Jose, Pedro, etc., etc. But in what about in the USA, in the United States? Do you have any idea of popular names? I mean, Mary is a popular name. Leanne is a popular name. Do you know any popular name of people from the United States? Native Americans, for example, Noel. Okay, it's okay. So here I have two lists. Saludo. Hi, Noel. So I thought you were gonna say something, but it's okay. So here you see I have two lists. First of all, boys' names, and you can see also the ranking. This is basically studies that was made, that was done, but those are popular names in the United States. So first of all, let's see popular names for boys. The number one, can you see the number one? Can you guys please see the number one? Can any volunteer read the first name, please? ¿Alguien puede leer el primer nombre? John. Okay, thank you. Okay, John, John. Jennifer, John, Sí. Jennifer. What Ajá. what about the number two? William. William. Okay. Can you see the ranking? The ranking I mean, there is a difference between John and William. So the ranking between John and William, can you see it? Puede ver la diferencia entre la categorización, el rating entre los que tendrían el nombre de John en los Estados Unidos y la cantidad que tienen el nombre de William en los Estados Unidos. ¿Ve la pequeña diferencia que hay? So here, ahí la vemos entre 90 and 85. Es decir, que el 90% de las personas que viven en Estados Unidos tienen el nombre de John. And then 85% of the people that live there, of course, for boys, they are called William. So John, 90%, and then William, 85%. Who can read the number three, please? Juan Emmanuel. James. Okay, thank you, Elaine. Thank you. James, James, James. Do you know any person with the name James? James? ¿Conocen a Yes, alguien? I do. You do? Okay. Who? Is he your friend? He was my student. Oh, he was your student. Awesome. Is he Dominican or American? Dominican. Dominican, fantastic. You see, even here in the Dominican Republic, we can see that we have people with the name James. That's awesome. What about the number four, please? Any other volunteer? George. George, George. Inclusive aquí le dicen Jorge. Aquí hay muchos que se llaman Jorge. George. So in the United States, there are people with the name George. And the number five, please. Charlie. Okay, the number six. Frank. Frank. Ok, vamos a abrir todos el micrófono ahora, en este momento, a partir de ahí. Y vamos a ir diciendo, yo voy diciendo el número y ustedes entonces dicen el nombre. So I'm going to say the number and you guys say the name. Okay?
Okay, let's see. The number 6. Frank. 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 Okay, Frank. And the number 7. Joseph. Joseph. That is a good name. I like it. Joseph. If I have a boy in the future, I will name him Joseph. It sounds good to me. What about the number 8? Number 8. Number Henry. 8. ¿Cómo se pronuncia el número 8? Henry. Henry. Okay, la H suena como J. Henry. Henry. The number 9. Robert. Robert. And the number 10. Thomas. Thomas, even here in Dominican Republic, actually I have a bunch of friends with the name Thomas. So now I want you guys to repeat after me, please. Everybody repeats after me. John. William. James. George. Charles. Frank. Joseph. Henry. Robert. Thomas. Thank you very much. Now let's see girls. Popular names for girls in the United States. El primero, ¿cuál es? En el caso de las chicas, el number 1. Mary. Okay, Mary. Aquí conocida como María, ¿verdad? Mary in the United States. The number 2 for girls. Annie. Okay, Annie. Annie. And the number 3? Emma. Okay, and the number 4? The number 4 for girls? Elizabeth. Ahí suena al final como una feta. Elizabeth. Vamos a ver, vamos a pronunciar ese. Elizabeth. Okay. The number 5 for girls? Margaret. Ese nombre también es un nombre popular allá en los Estados Unidos. So the number 6? Minnie. Okay, the number 7? Idia. Okay, ese aquí de hecho a Aida, le dicen Aida. Aida. Aquí yo conozco una conocida con el nombre de Aida. Okay, the number 8, please. Berta. Okay. The number 9? Clara, and finally Alice. Actually, Alice is a beautiful name. I consider Ashley is a beautiful name. I have a question. Tengo una pregunta before I continue, antes de continuar. Do you consider that the name of the person has to do with the personality of the person? ¿Usted considera que el nombre de una persona tiene que ver con la personalidad de él o ella? Yes or not? No. Okay. No. Aquí hay una costumbre que dicen, mira, se llama María, ya tú sabes. Esa es tal y tal y tal y tal. Hay esa costumbre en decir, ya que por el nombre, la persona tienen como, digamos, una idea de la personalidad, pero no. In the reality, it is not true. So basically, the name of the person doesn't have to do anything with the personality of the person. Here, I have 2 important questions. The first one is, what's your name? What's your name? Vamos a repetir esa pregunta, por favor. What's your name? What's your name? Ustedes cierran la boca al final. En name. Sí.
Correcto. poco. Sí. Correcto, debe cerrarse porque ahí tenemos una M y la M en la pronunciación debe de cerrarse la boca para que entonces se emite el sonido correcto de la M. What's your name? Hágalo así, otra vez. What's your name? What's your What's name? your What's your name? name? This is a very common question that people generally ask to know the name of a person. And the answer that I have here, my name is Joscarly. Ese es mi nombre, Joscarly. Pero tenemos otra preguntita que es la número 2 y me llama mucho la atención. What do people call you? What do people call you? ¿Alguien tiene una idea de qué significa? Does anybody have? ¿Cómo te llama la persona? ¿Cómo te Exactly. llama la persona? Exactly. Dominicanamente hablando, ¿cómo te dicen? Muchas veces, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Porque mi nombre puede ser, por ejemplo, Joscarly, pero el que me conoce a mí de cerca me dice Jockey. Entonces, así que me dicen. So that's the way people call me. People call me Jockey, but my name is Joscarly. So when you want to know basically the nickname of a person or what the people or the way people call him or her, you ask, what do people call you? Y fíjense que en color rojo tenemos el WH question, what. No tenemos how. Esa parte hay que aprendérsela de manera automática. Es una expresión para preguntar cómo te llaman, cómo te dice la gente. Vuelvo y repito mi caso. Mi nombre es Joscarly y a mí me dicen Jockey. So my name is Joscarly and people call me Jockey. My friends call me Jockey. My students call me Joscarly. So my name is Joscarly. Is that clear? Is that clear? Yes. Okay. Yes. All right. Elaine, I have a question for you. Elaine, what do people call you? People call me Nanny. Nani, very nice. Okay. And I have a question for Jennifer. Jennifer, what do people call you? Now, I mean, your friends. What do your friends call you? What do people call you? Jennifer. Jennifer, your mother calls you Jennifer, your father, everybody in your house, they call you Jennifer? Yes. Okay, sometimes Jennifers, I mean, the person, people with the name Jennifer in the United States, they are called Jane. Sometimes they call you Jane. And that's in the United States. And also here sometimes. But okay, I understand people call you Jennifer. Thank you. Catherine, what do people call you, Catherine? My family called me Tati. Tati. Wow. Tati. Catherine and Tati, that is absolutely different. You see? ¿Qué diferencia hay entre Catherine and Tati? Ahí, eso se da mucho también. Que tenemos un nombre y digamos, de la manera que nos llaman, nos dicen, el apodo varía, hay una variación rotunda. Eso se da mucho. Okay, thank you, Catherine. Thank you very much. Lusitania. Hello. Wow, I'm very curious about your nickname. What do people call you? People call me Lucy. Lucy. Lucy? They call you Lucy? Lucy. Wow, fantastic. Do you feel okay if I call you Lucy? Lusitiana? Dígame. Do you feel okay? ¿Se siente bien si yo le llamo Lucy? Do you feel okay if I call you Lucy? Sí. Okay, say yes. Okay, thank you. Yes. Okay, let me see. Mirelis. Mirelis. What do people call you, Mirelis?
People call me Milla. Milla, wow, fantastic. Milla, sí, Milla. Mille, okay. And what's your name again? What's your name? This is incredible. So your name is Mirelis, and Mirelis. and people call you Mille, Mille or Milla. Mille. Oh, Mhm. fantastic, fantastic. Thank you very much. So Noel Hernandez, what do people call you, Noel? Noel. Noel tiene el micrófono cerrado, Noel. Okay, Juan Manuel. Do your people call you Manuel? Okay, Manuel. Manuel, that's the way people call you. Your name is Manuel and people call you Manuel. Okay. Yeah. Just to finish with this part, there are two ways to ask a person for a name. Basically, essentially, when you ask for the right name of a person, you ask, what's your name? Then, as you can see here in the example, the answer says, my name is Yoscarly. And the number two, what do people call you? So what do people call you? What do your friends call you? What do your colleagues call you, etc. So you basically answer, people call me, and then you say your nickname, or I mean, the way that they call you. Some occupations. What occupations do you know in English? Do you know any occupation in English? ¿Alguna ocupación que conozcan en inglés? For example, teacher, doctor, dentist, etc. ¿Conocen alguna ocupación en inglés? ¿Un voluntario? Psychology. Sorry? Psychology. Psychologist. Okay. Do you study in university? Do you study that career in university? ¿Estudia esa carrera en la universidad, psicología? Okay. Yes. Oh, fantastic. Where? In UTESA, OIM, where do you study? Okay, thank you very much. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Lusitania. ¿Alguna ocupación? Any occupation that you know in English, please? Sí, psychology, conozco a Garner, student, Okay. Teacher. Okay, very good. Okay, thank you very much. So here, can you see the examples that I have here on the screen? Do you see the examples? What is the number one? Abran el micrófono todo. The number one, please. Teacher. Teacher. Okay. Teacher. Teacher. Okay. What about the number two? Painter. Okay. Painter. 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 The next one. The siguiente. Driver. 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 A driver drives a car. A driver drives a car. Un conductor maneja un auto. So that is what a driver does. What about the next one? Siguiente. Hairdresser. 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 ¿Qué traduce esa expresión? Hairdresser. Como salonera. Exacto, estilista, dicen Estilista. las saloneras, el término, ¿verdad? Salonera, estilista, hairdresser. Who is a hairdresser here in the group? ¿Quién es estilista aquí del grupo? No tenemos. No, okay. What about the next one? La siguiente, ¿cómo dice?
Nurse. 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 Miren, esa U se pronuncia como una E. Entonces, la última E no se pronuncia. Nurse. 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 Que Nurse. traduce enfermera. Nurse. The next one. La siguiente ahí. Director. Recepcionista. Receptionist. 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 Y arriba, seguimos arriba. Soldier. 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 You see? You can see the picture and the picture tells you. Continue. The next one. Policeman. Okay. The next one. Policeman. Continue. Engineer. 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 Continue. Housemaid. 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 Maid. Esa es la ama de casa. Housemaid. Que también la utilizamos como housewife o housemaid. Ama de casa. La siguiente. The next one. ¿Cómo? Director. Ok, muy bien. Miren, esa palabra, esa profesión de director, tiene dos pronunciaciones. Director, como ustedes han dicho, o director. Director or director. Both pronunciations are acceptable, both are correct. Las dos pronunciaciones en ese caso son correctas. So you can either say director or director. Native Americans, they say director. And British people say director. Los americanos dicen director y los británicos dicen director. Y a veces se cruzan por el uso de la palabra que es muy frecuente y ellos entre todos usan director. Pero ambas son correctas las pronunciaciones. The next one, la siguiente. Repairman. Repairman, repairman. Es un mecánico. Repairman. Y arriba, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos arriba? Scientist. 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 Continue. Policewoman. 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 Continue, please. Explorer. Exploder. Explorer. Continue. Judge. Judge. Eso es un juez. Judge. Judge. Y la siguiente luego. Photograph. Photographer. Pues un fotógrafo. Y abajo ahí tenemos que Sailor. sailor, que es el marinero, ¿verdad? Que anda en el agua. Sailor. Arriba. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Water. Waiter. 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 Si queremos decimos para más rapidez, decimos waiter. 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 Y debajo, Cleaner. 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 Continue. Cleaner. Farmer. 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 Farmer es un granjero. Farmer. Continue, please. Lawyer. Lawyer. Esa Y suena como si fuera una I latina. Y la pronunciación. Lawyer. 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 No Y, porque Lawyer. la Y en inglés se pronuncia como una I. Entonces se pronuncia lawyer. 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 Exactly. Muy bien. La siguiente, the next one. Continue. Pilot. Pilot. Very good. Pilot. Es un piloto. Continue.
Tour Ah, guide. Tour Tour guide. Tour guide. Guía Tour turístico. Tour guide. Arriba entonces tenemos Wait, waitress. waitress. Waitress, Wait. su traducción es Waitress. camarera. Waitress. Es, para el varón anteriormente al lado izquierdo, se ve que dice waiter. Entonces ahora al lado derecho dice waitress, es camarera. Continue. Cook. Cook, Cook. cook, Cook. 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 Que también se puede decir chef. Cook o chef, el cocinero. Cook or you can say chef. The next one. Fireman. 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 Fireman es un qué? Hombre. Un bombero. Sí, hombre fireman. bombero. Es el que apaga el fuego. Por eso dice fire, fuego y man. ¿Qué Hombre de fue? fuego. Fireman, bombero. Continue. La siguiente. Music. Musician. 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 Al final suena como Xian. Musician. Vamos a pronunciarla esa todo. Musician. 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 Exactly. Musician. Músico. Musician. Musician. Y la otra, la siguiente, debajo. Policia. Politician. Igual. Politician. Politician. A ver, politician. 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 Exactly. Very good. Politician. ¿Qué traduce politician? Politician. Eso es político. Ah, tenemos políticos aquí. Político. Is there any politician here? Is there any politician here? No, we don't have politicians here. Okay. Vamos arriba entonces. ¿Cómo dice esta? Waiter. Worker. 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 Un trabajador. Worker. Continue. Doctor. Doctor, Doctor. está clarito. Okay. Doctor. Doctor. Okay. The next one. La siguiente. Doctor. La siguiente. Football. Footballer. 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 Football. The next one. La siguiente. News. Con la U. Con la U. News Okay, reporter. News report. News report. News report. ¿Qué es un news reporter? Como un reportero. Exacto. Reportero de noticias. Exacto. Y finally, la última. Postman. 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 Muy bien, very good. Ay, voy a ¿Es eso por ahí? esta videoconferencia. Puede que se acabe, pero déjeme un segundito ahí. Por el grupo de WhatsApp, yo les compartí un libro. No sé si lo vieron, pero les mandé un No, libro por ahí. todavía. Ok, lo van a poder visualizar. Es exactamente este que vemos aquí. Este libro aquí, que empieza en la lección número 1, aquí donde dice el artículo definido on, el, los, se agrega delante de los días de las semanas y meses. Pero en este sentido, este libro lo vamos a empezar a usar a partir de la siguiente videoconferencia. ¿Por qué? Porque le voy a pedir que ustedes en sus diferentes hogares o a medida que estén sus posibilidades, lo impriman y lo tengan por ahí porque ahí iremos traduciendo los vocabularios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan que lo acabo de mandar o lo mandé hace un ratito a través del grupo de nosotros de WhatsApp para que ustedes ya desde mañana, si está dentro de sus posibilidades, empiecen entonces ya a imprimir ese material. Ok. En otro orden,
segundo ahí. En otro orden, anteriormente estábamos pronunciando una palabra que tenía una Y. Yo quiero hacer hincapié en la parte de la pronunciación y siempre lo voy a estar haciendo hasta el último día de este curso. Mire, la Y que comúnmente nosotros vemos en el idioma inglés, cuando está iniciando comúnmente o entrelazada entre una Y y vocal, se debe de pronunciar como una I latina. Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Todos. Vamos a pronunciar esa palabra, todos. Yes. ¿Cómo es? Yes. 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 Oh, Yes. exactly. No puedo decir yes. Tengo que decir yes. No, yes. Yes. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Yesterday. 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 A ver, o sea, yo no puedo decir yesterday porque tengo una Y ahí. Yesterday. ¿Cómo pronuncio esta palabra? You. 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 ¿Y esta? Yellow. 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 Exacto. Yellow. Ese es el color amarillo, ¿verdad? Amarillo. Exacto. Entonces, cuando yo voy a pronunciar esa palabra, la manera correcta es yellow. 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 Sí, no puedo decir yellow porque si digo yellow no estoy pronunciando la palabra de manera correcta. So the right pronunciation for the Y, and then you have a vowel, or let's say a vowel sound. In this case, you have to articulate or you have to pronounce the Y as E. So that is the right pronunciation, but we don't say Y in English. While in Spanish, I understand it is different.